La rationalité, c'était l'amour de la Tunisie. C'était pas l'amour de la Tunisie, la passion de la Tunisie. Dire, mais tant pis, on perd de l'argent, on voit moins souvent nos familles. Et même, il leur arrivait souvent de payer eux-mêmes, alors qu'en tant que députés, ils ont droit à des billets d'avion des fois. Ils payaient eux-mêmes souvent les billets pour venir siéger au Bardo. Vous voyez ? Si j'ai bien compris, on a des problèmes qu'on vit, nous. Pas complètement français. En Tunisie, on va dire d'un binational, il est tunisien de France, donc il n'est pas complètement tunisien. Mais finalement, on n'écoute jamais ce qu'il est vraiment lui-même. Comment il se définit? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce que sont ses actions? Quelles sont ses pratiques? Et je le dis souvent, très souvent, les binationaux, et là je suis témoin en tant que sociologue, mais aussi en tant que citoyen, lorsqu'il y a eu la révolution, et même avant la résolution, ils ont développé une sorte de solidarité avec les Tunisiens. Ils ont développé une solidarité économique, une solidarité politique, une solidarité sociale. Il y a même eu des envois massifs d'argent de binationaux qui n'étaient pas forcément très riches. هي فانتازم وهي حلم وهي صارت هدف. فانتازم مش حقيقة. واللي يهمنا هو كومون سو فابريك لا فابريك دان فانتازم. كيفاش يتصنع par le regard des autres, le regard qui te corroit, qui te soupçonne d'être double citoyen. إذا نحكيو على مزدوجي جنسية ولكن بنفس الديانة، جينا بورتوغال ليباني كريتيان في نفس الوقت عنده الجنسية الفرنساوية. Nous avons vu auparavant, et pendant la guerre d'Algérie, 1964-1962, les émigrés algériens en France se sont sacrifiés pour la cause algérienne. وعندما بدأ الطرح بشكل أكثر واقعية وأكثر تعمق اختزلنا المسألة في ما هو سياسي وفي السياسات التي تعتمدها فرنسا في منح الجنسية ومن هم فرنسيون ومن هم فرنسيون من أصول مغاربية إلى غير ذلك أو من أصول أخرى. في حين في اعتقادي أنا كباحثة في علم الاجتماع أن هذا الرابط لليان ناسيونال هو في أصله تجاوز ما هو سياسي ما هو قانوني ويتعلق أساساً عندما التقيت هؤلاء الشباب بما هو عاطفي. Le principe, donc du côté tunisien d'abord, comment les choses étaient verrouillées au départ. الموضوع هذا موضوع يهم مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين. معناها عمره ما في عدة مشاكل في برشا حاجات عمره ما تدرس وعمره ما. والبداية فرحان باش تكون إن شاء الله أول مرة نلتقوا الموضوع هذا وإن شاء الله تتبع انعكاسات عليه ويقع تصليح الصعوبات اللي يعيشوا فيها المزدوجين الجنسية اللي منهم أنا. وشكرا على حضوركم
أيها الأصدقاء والصديقات.